नमस्कार बीट ओडिया रे मु आपनको स्वागत करू आगो को लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड आरआई सुपरवाइजर सीजीएल ए सब एग्जाम गुडी आसुची आपण माने जदी पूर्वर ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी ए सब एग्जाम पैटर्न देखिबे ताहले लेटेस्ट करंट इवेंट विषय रे क्वेश्चन गुडी को आसुची तेनु लेटेस्ट करंट अफेयर हम मानको पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तबे सेति पई मार्च रे हेबाकु थिबा एलएसआई फॉरेस्ट गार्ड ए एग्जाम पई चलंतु आज हम डिस्कशन करिबा फेब्रुआरी 1 रु 14 मध्य रे करंट अफेयर्स। प्रथम क्वेश्चन पचारिछि हु इज ऑन टॉप इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्वेश्चन पचारिछि खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे केउ स्टेट टॉप रे रही अछि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स याकू होस्ट करितला तमिलनाडु। चारोटी सिटी रे होस्ट हेतला तमिलनाडु रो चेन्नई, त्रिची, मदुराई, कोइंबाटूर। यार मास्कट गुरुत्वपूर्ण माने रखिबे मास्कट होउची वीरा मंगाई। वीरा मंगाई होउचंदी जने भारतीय क्वीन जे कि ब्रिटिश विपक्ष रे लड़ाई करथिले। तबे हमें क्वेश्चन को आसीबा। क्वेश्चन कहिछि केउ स्टेट टॉप हेतला ना स्टेट हेतला महाराष्ट्र। आंसर हिजबो ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 57 टी गोल्ड 48 टी सिल्वर आउ 53 टी ब्रोंज जीति की टॉप रे रहितला। सर्वमोट 158 टी मेडल जीतिछि। हमें ओडिशा कथा जदी देखिबा ओडिशा 16तम स्थान रे थिला। बहुत गुरुत्वपूर्ण माने मन रखिबे 16th प्लेस रे से रहितला। 6टी गोल्ड 7टी सिल्वर 8टी ब्रोंज एमिति करिकि टोटल 21 टी मेडल जीतिछि ओडिशा। 6टी गोल्ड 7टी सिल्वर मन रखिया पई इजी हेबो 6 7 8 8टी हला गुरुत्वपूर्ण मन रखिबे। 1 नंबर रे थिला महाराष्ट्र। आंसर हिजबो जोटा कि ऑप्शन ए आउ ओडिशा थिला 16तम स्थान। जिबा हमें परवर्ती क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड स्नो लियोपार्ड रिपोर्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लियोपार्ड्स इन इंडिया। क्वेश्चन पचारिछि एबे रिसेंटली एतोटी इंडिया रे स्नो लियोपार्ड रहिचंती। स्नो लियोपार्ड होची स्टेट एनिमल कहार ना लद्दाख यूटी आउ हिमाचल प्रदेश रो ये होची स्टेट एनिमल। हमर ए क्वेश्चन आंसर हिजो 718 टी। एबे लद्दाख चर्चा रे कोन पई अछि आमे मान ता संपर्क रे टिके आलोचना करिबा। लद्दाख 6th शेड्यूल डिमांड करूची सेति पई लोक माने सेटाकार प्रोटेस्ट करूचंती। 6th शेड्यूल किंबा लद्दाख को एक पूर्णकालीन स्टेट घोषणा करिवा पई सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे से माने डिमांड रखुचंती। तबे 6th शेड्यूल कोन करे ना मन रखंतु यह प्रोवाइड करि थाए ट्राइबल एरिया रे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पई। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे 6th शेड्यूल सर्वमोट 4टी स्टेट रे लागू करा जाईची। गोटी होची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आउ मिजोरम। एही 4टी स्टेट रे एबे 6th शेड्यूल लागू हेची। लद्दाख दाबी करूची कि हमर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी को सुरक्षा दबा पई 6th शेड्यूल लागू करा जिबा सरकार। 6th शेड्यूल रे फैसिलिटीज कोन मिलना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत गुरुत्वपूर्ण मने रखिबे याकू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एबे एही 4टी रे रहिजी 6th शेड्यूल लागू हेची आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा आउ मेघालय। जिबा हमें परवर्ती क्वेश्चन को व्हाट इज द मास्कट ऑफ खेल इंडिया विंटर गेम्स 2024। देखंतु खेल इंडिया विंटर गेम्स 2024 या दुईटी फेज रे आयोजित होउची। गोटिए होउची लेह लद्दाख रे आउ गोटिए हबो 21 फेब्रुआरी आखो पाखरे जम्मू एंड काश्मीर रे। तबे एथिरे मास्कट कोन रहिची मन रखंतु मास्कट रहिची सीन इसी और सान। जिबा हमें परवर्ती क्वेश्चन कराईबेटी बर्ड सेंचुरी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इट इज फ्रॉम व्हिच स्टेट। से क्वेश्चन पचारिची याकू जो बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट भाबे घोषणा करा जाईची यह केउ स्टेट रे मन रखंतु यार आंसर हिजबो तमिलनाडु रे। रामसर साइट जदी कथा आसे मने रखंतु रामसर साइट प्रथम रामसर कन्वेंशन हेतला केबे ना 1971 रे। याकू लागू करा जायतला 1975 रे। भारत रो प्रथम रामसर साइट घोषणा करा जायतला 1981 रे चिलिका आउ राजस्थान रो केओला देओ नेशनल पार्क। आउ मने रखंतु रामसर साइट कन्वेंशन कोन ना वेटलैंड्स गुडी को प्रिजर्वेशन करिया पई आउ ता पई 2 फेब्रुआरी रे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे पालन करा जाय थाए। पूर्वरु आम भारत रे
75ଟି ରାମସର ସାଇଟ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ 5ଟି ଆଡ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ ହେଇଛି 80ଟି ରାମସର ସାଇଟ୍। 5ଟିରୁ 2ଟି ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଆଉ 3ଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର। 2ଟି ତାମିଲନାଡୁର, ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କରାଇବେଟି ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଉଡସଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3ଟି ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଗାଡିକେରା କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ, ଅଙ୍କାସାମୁଦ୍ରା ବାର୍ଡ କନଜରଭେସନ ଏବଂ ଅଘାନାସିନି ଏସ୍ଚୁରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ମନେ ରଖିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବମୋଟ ହେଇଛି 80ଟି ଆମ ଭାରତରେ। 80ରୁ 6ଟି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଆସିପାରେ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ। ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ? କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିଛି ନ୍ୟୁ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିଏ? ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, କଳ୍ପନା ସୋରେନ, ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ, ସିପି ସୋରେନ। ଏହାର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର। ତେବେ ସିଏମ୍ କଥା ଯଦି ମନରେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବି ନେବେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 164ରେ ଏହା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ସ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା ପଚାରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ନୀତିଶ କୁମାର, ଯିଏକି ବିହାରର ସିଏମ୍ ଭାବେ 9 ଥର 9th ଟାଇମ୍ସ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବସ। ମନେ ରଖିଲେ ନୂଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ, IBM, ଓପନ୍ AI, କୃତ୍ରିମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ। ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍କ ହେଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କର ମେଡିକାଲ କମ୍ପାନୀ। IBMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍। ଓପନ୍ AIର ଫାଉଣ୍ଡର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ CEO ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ଓପନ୍ AIର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚାଟ୍ GPT ଆପଣମାନେ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଥାଏ ଏହା କେଉଁ ଭର୍ସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଭର୍ସନ୍ ଚାଲିଛି 3.5 ଭର୍ସନ୍। କୃତ୍ରିମ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଟ୍ GPT ଭଳି AI ଟୁଲ୍, ଯାହାକୁ କି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଏ ନା ଭବିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ଓଲାର ଫାଉଣ୍ଡର। କୃତ୍ରିମ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃତ୍ରିମ। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍? କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ 1 ଫେବୃଆରୀରେ। 2 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେ। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ୍? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କିଏ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ୍ ବା ACCର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ଜୟ ଶାହ, ସୁମିତ ଶାହ, ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଜୟ ଶାହ। ହାଉ ମେନି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ? ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 280ରେ ଏହାକୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି। ରଖିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗଠନ କିଏ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଥରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି 15ତମ ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, 4 ଜଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେମ୍ବର ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହାଉ ମେନି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ? ଏହାର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି 4 ଜଣ। 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଅରବିନ୍ଦ ପାନାଗରିଆ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର। ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଇସ୍କିନ୍ଦର ହାଜ୍ ବିନ୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଦ 17th କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫରେନ୍ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଇସ୍କିନ୍ଦର ଇଏ 17ତମ ରାଜା ଭାବେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ
शपथ ग्रहण କରିଛନ୍ତି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ। ମାଲେସିଆ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଦେଶ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କୁଆଲାଲମ୍ପୁର। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ମଲୟ। କରେନ୍ସି ହେଉଛି ମାଲେସିଆନ୍ ରିଙ୍ଗିଟ୍। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହୁ ହାଜ୍ ୱନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ FIH 5S ମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟାଇଟେଲ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି FIH 5S ମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାକିକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଓମାନ। ଏଥିରେ ୱିନର କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ୱିନର ଟିମ୍ ହେଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ FIH ମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି। କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାଲେସିଆ। ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ଅପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱିଲ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନେଚୁରୋପାଥି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଓପନ୍? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ନେଚୁରୋପାଥି ହସ୍ପିଟାଲ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି? ମିଜୋରାମ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ ଠାରେ। ନେଚୁରୋପାଥି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସହ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଚୁରୋପାଥି। ଆଉ ଆସାମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼। ମିଜୋରାମର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଲାଲଡୁହାମା। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ CM ନାଁ ପଚାରିବ ସିଏ ଲାଲଡୁହାମା। ମଣିପୁର CM N ବୀରେନ ସିଂ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର CMଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ DNA ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟେଡ୍? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହ୍ୟୁମାନ୍ DNA ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ, ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ସିଂ। ଏହି 3 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2015 ମସିହାରେ ଏହାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ଡ ବାଇ RBI? RBI ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି? କେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ? ନା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି? ନା ଇରେଗୁଲାରିଟିସ୍, ନନ୍ KYC କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଥିଲା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି RBI। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହ୍ୱେୟାର ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫେଷ୍ଟ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହେବ? ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫେଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମାଙ୍ଗାଲୋର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆଉ ଏହାଙ୍କର CM ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧରାମୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଲଞ୍ଚ UPI ଫେସିଲିଟିସ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ଯିଏକି UPIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କେବେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ନା 2016ରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ନା NPCI ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା UPIର ଓନର ହେଉଛି NPCI। ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ପ୍ରଥମ? ନା ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ UPI ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏହି 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, UAE, ମରିସସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭୁଟାନ ଆଉ ନେପାଳ। ଏହି 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ UPI ଲାଗୁ ହେଇଛି। When was International Human Fraternity Day 2024 celebrated? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ଟିନିଟି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 4 ଫେବୃଆରୀରେ। 2 ଫେବୃଆରୀରେ ଜାଣିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ। 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଡେ। ଆଉ 4 ଫେବୃଆରୀରେ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ। ତେବେ ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ଟିନିଟି ଡେ, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁ ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଟର୍ଚ୍ଚ ବିୟରର ଫର୍ ଦ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ? ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଠୁ? ନା 2024ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। MC ମ୍ୟାରିକମ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସର ଆଉ ଫର୍ମର ରାଜ୍ୟସଭା MP।
नीरज चोप्रा आपण मैंने भल भाव जानते ये होती जावलिन थ्रोयर। आउ नीरज चोप्रा आपण मैंने जानवे ओडिशार आमर जन अच्छा जावलिन थ्रो सी होती किशोर जेना। एशियन गेम्स रे जहाँकि होंगजाऊ ठारे होता सेठारे नीरज चोप्रा गोल्ड मेडल जीति किशोर जेना सिल्वर जीति एवं ये मध्य पेरिस ओलंपिक योग्यता अर्जन करते। अभिनव बिंद्रा आमर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा जे कि टॉर्च बियरर हे 2008 बेइजिंग ओलंपिक रे गोल्ड जीति को कैटेगरी ना 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी रे। तेबे आमर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी। या परवर्ती क्वेश्चन को व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024। आमे जानिले वर्ल्ड कैंसर डे एबे पालन करा जाए हाँ फेब्रुआरी 4 रे। गुरुत्वपूर्ण मन रखिए थीम कौन रही क्लोज द केयर गैप तेणु आंसर हो ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन कही अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड टमटम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 व्हिच इज द सिटी with the most traffic jams in the world। क्वेश्चन पचारि टमटम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग आसला 2023 रो ताहारी अनुसार केउ सिटी सबुठारु अधिक ट्रैफिक जाम होउची बा आपण माने कहि परिबे स्लोएस्ट ट्रैफिक। यार आंसर हो ऑप्शन डी लंडन। लंडन होउची सेही सिटी जोठारे अधिक ट्रैफिक जाम होउची। आपण माने रैंकिंग अनुसार जदि देखिबे लंडन होउची सबुठारु स्लोएस्ट तापरे डब्लिन होची सेकेंड रे अछि थर्ड रे रही टोरंटो। भारत कथा जदि देखिबे 6th रैंक रे रही बेंगालुरु एवं 7th रे रही पुणे। गुरुत्वपूर्ण आपण माने मन रखिबे सबुठारु अधिक ट्रैफिक जाम होची को शहर भारत रो ना बेंगालुरु रे तापर रही पुणे। जिबा परवर्ती क्वेश्चन को व्हेयर विल फिश मीट बी ग्रोन इन लैबोरेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। केउठारे फिश मीट ताकि लैबोरेटरी रे प्रस्तुत करा जाउछि। यार आंसर हो केरला। केरला स्टेट रे CMFRI जार फुल फॉर्म होछि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँकि कोची ठारे रही प्रस्तुत करा जाउछि। परवर्ती क्वेश्चन रे पचारिछि हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। एबे बोट रो ब्रांड एम्बेसडर किए बनी छथि। यार आंसर हो ऑप्शन सी रणबीर सिंह। आउ मन रखु लेटेस्ट खबर अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स रो ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच इंडियन एल्बम विन्स ग्रामी अवार्ड्स 2024। ग्रामी अवार्ड्स प्रदान करथाय रिकॉर्डिंग एकेडमी US। प्रथम थर पई दिया इतला केबे ग्रामी अवार्ड ना 1959 रे। एबेरो ग्रामी अवार्ड होची 66th बा 66तम ग्रामी अवार्ड। तेबे क्वेश्चन रे कोन पचारिछि ना व्हिच इंडियन एल्बम। यार आंसर हो दिस मोमेंट। एई कैटेगरी थिला मन रखिबे गुरुत्वपूर्ण बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम एई कैटेगरी रे दिस मोमेंट ग्रामी अवार्ड पाइछि। आउ भारत रो कोन पाइछथि ना बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी रे आज वी स्पीक बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस रे फर्स्ट। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट। क्वेश्चन पचारिछि उत्तराखंड हाईकोर्ट रो प्रथम महिला चीफ जस्टिस किए। यार आंसर ऋतु बाहारी। ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। रश्मि शुक्ला ये होचंती महाराष्ट्र रो महिला DGP। आउ MM श्रीवास्तव ये होचंती चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट। तेबे हमर ए क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी ऋतु बाहारी। व्हेयर हैज PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तलबीरा थर्मल पावर प्लांट। से क्वेश्चन पचारि तलबीरा पावर प्लांट रो फाउंडेशन स्टोन PM मोदी केउठारे रखिछंती। वेस्ट बेंगल तेलंगाना ओडिशा बिहार। यार आंसर हो संबलपुर ठारे बा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रो तलबीरा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट रे PM मोदी फाउंडेशन स्टोन रखिछंती। तापर क्वेश्चन पचारि हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्ड मेडल बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यार आंसर हो मन रखु बोथ A and B PT उषा एवं मिल्खा सिंह दुई जन सारा गोल्ड मेडल जीति किए देइछि। गुरुत्वपूर्ण मन रखिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तापर क्वेश्चन पचारि अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजेट 2024 व्हिच इज द टॉप कंट्री रिसीविंग इंडियन एड। से क्वेश्चन पचारि भारत रे फेब्रुआरी 1 रे
इंटरिम बजेट आसीथिला जने कमेंट रे मध्ये पचारिथिले इंटरिम बजेट आउ इलेक्शन बजेट मु आपण मानकू क्लियरली बुझी दूची जेनेराल इलेक्शन बा साधारण निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन जो हुए ता पूर्वरु जो बजेट आसीथे ताकू कहा जाय इंटरिम बजेट एवं जेनेराल इलेक्शन हेई सरला परे सरकार गढ़ीबे सरकार गढ़िला परे जो बजेट टी आसीथाय अल्प किछि मास पई ताकू कहा जाय इलेक्शन बजेट आशा करछि आपन डाउट क्लियर हेतिबो इंटरिम बजेट इलेक्शन पूर्वरु इलेक्शन बजेट इलेक्शन परे तबे क्वेश्चन पचारिछि केउ कंट्री को अधिक एड दिया जाइछि बा एई बजेट रे स्थापन करा जाइछि मने रखंतु यार आंसर हे जिवो भूटान भूटान को भारत इंटरिम बजेट रे सबुठारु अधिक एड देबा पई स्थिर करिछि आपण माने एठारे देखि पारथिबे सबुठारु अधिक होछि भूटान सेपुरी मालदीप को पूर्व थर अपेक्षा 22% कम देबो बोली सरकार स्थिर करिसेंती 770.90 आपण माने एटा गुरुत्वपूर्ण एबे चर्चा रे थिला मालदीप तेनु मन रखिबे कि 22% पूर्व अपेक्षा कम एड दिया जिवो आ बाकी डिटेल आपण माने एठारे देखि पारछन्ती अफगानिस्तान को 220 कोटी बांग्लादेश को 130 कोटी नेपाल को 650 कोटी मंगोलिया को 5 कोटी मॉरिशस को 330 कोटी सेचेल्स 9.91 म्यांमार को 370 कोटी चाबार पट जाकी रहिछि ईरान रे ताकू 100 कोटी टका जिबा हमें परवर्ती क्वेश्चन को हु हैज बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये नुआ हेल्थ सेक्रेटरी इंडिया रो हेइचंती अनिल कुमार लाहोटी अपूर्व चंद्र प्रदीप कुमार श्रीवास्तव उपेंद्र द्विवेदी मन रखंतु यार आंसर हेइजबो अपूर्व चंद्र ये बनिचंती न्यू हेल्थ सेक्रेटरी तबे अनिल कुमार लाहोटी ये होचंती ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो चेयरमैन सेपरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ये अछंती डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस रे आ उपेंद्र द्विवेदी ये होचंती चीफ ऑफ द आर्मी नॉर्दर्न कमांड जिबा परवर्ती क्वेश्चन को इन व्हिच स्टेट द फोर्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन पचारिछि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल केउ ठारे ऑर्गेनाइज्ड करा जायतिला नागालैंड मेघालय वेस्ट बेंगल अरुणाचल प्रदेश यार सटीक आंसर हेजिबो नागालैंड रो कोहिमा रे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज करा जायतिला हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमिटी इन उत्तराखंड उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिवार होची फर्स्ट स्टेट तो क्वेश्चन पचारछि चेयरपर्सन किए थिले से ड्राफ्टिंग कमिटी रो यार आंसर हेजिबो मने रखंतु जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ये थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरपर्सन वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम बीन लेड से क्वेश्चन पचारिछि केउ ठारे हम देश भारत रो प्रथम डिजिटल नेशनल म्यूजियम पई भित्ति प्रस्तर दिया आइछि आंसर हेजिबो हैदराबाद ऑप्शन ए हेजिबो सटीक आंसर आउ याको ले फाउंडेशन के रखिथिले ना यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लार्जेस्ट म्यूजियम आपण माने जदि देखिबे ये होची कोलकाता ठारे रहिछि तार नाम होची द इंडियन म्यूजियम आउ एक मन रखंतु सबुठारु बड़ म्यूजियम भारत सरकार प्रतिष्ठा करिया पई जाउचंती न्यू दिल्ली रे तार नाम रहिबो युगे युगिन भारत आ डिजिटल कथा जदि कहबे ये होची हैदराबाद जिबा परवर्ती क्वेश्चन को वेयर वाज भारत रंग महोत्सव इंडियास लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड केउठारे भारत रंग महोत्सव इंडिया रो लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हेबा पई जाउची गोवा आसाम गुजरात ओडिशा यार आंसर मने रखिबे गुजरात ऑप्शन सी हेजिबो सटीक आंसर व्हिच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड हम एबे चर्चा कले यार आंसर हेजिबो प्रथम स्टेट जे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिछि से होची उत्तराखंड उत्तराखंड रे एबे रिसेंटली कोथि में चर्चा रछि ना हल्द्वानी ठारे दंगा हेतला सेति पई चर्चा रे रहिछि आ उत्तराखंड रे टनेल रे फसी किथिले 5 ओडिया याकू मध्ये आपण माने मने रखिबे सीएम होचंती पुष्कर सिंह धामी वेयर वाज सी सर्वाइवल सेंटर इनागुरेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी क्वेश्चन पचारिछि सी सर्वाइवल सेंटर पीएम मोदी इनागुरेट करिसंती केउठारे आंध्र प्रदेश गोवा ओडिशा गुजरात यार सटीक आंसर हेजिबो गोवा ऑप्शन बी हेजिबो सटीक आंसर तापर क्वेश्चन बीमस्टेक को नेकी पचारिछि से पचारिछि प्रथम बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप इनागुरेट हेछि केउ जगह रे यार आंसर मन रखिबे न्यू दिल्ली ठारे हेछि बीमस्टेक बहुत गुरुत्वपूर्ण बीमस्टेक
ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ମଲ୍ଟି ସେକ୍ଟରାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍। ଏଥିରେ 7ଟି ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛନ୍ତି। ସେହି 7ଟି ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଇଏ ଭାରତ ରହୁଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେନ୍ ନେପାଳ, ଦେନ୍ ଭୁଟାନ, ଦେନ୍ ବାଂଲାଦେଶ, म्यांमार ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଏହି 7ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଚାରିକଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ କୁହାଯାଏ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍। ଆଉ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ହୁ ୱନ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2024? ମନେ ରଖିବେ, 2024ର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିମା ସାରିଖାନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। କେଉଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ। ଏହାର ଟାଇଟେଲ୍ ଥିଲା ଆଇସ୍ ବେଡ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲାର ବିୟର, ଏ ଆଇସ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଟାଇଟେଲ୍ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଇସ୍ ବେଡ୍। ଏହି ଫଟୋଟି ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇୟର। What is India's rank in the Logistic Performance Index 2023? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କିଏ କରିଥାଏ ନା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା। ତେବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ର୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ 38। ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ନୁହଁ। 2014 ମସିହାରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା 54, ଆଉ 2018 ମସିହାରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ କମିକି ହେଲା 44। ଏବେ 2023ରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 38ଟି, ଯାହାକି 16ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ म्यांमार ବର୍ଡର ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ଫେନ୍ସ? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ म्यांमार ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରହିଛି, ଏହି ବର୍ଡରରେ ଭାରତର ସରକାର ତାର ବାଡ଼ ଦେବାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ म्यांमारର ବର୍ଡର କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଲୋମିଟର। ଟୋଟାଲ ବର୍ଡରରେ ଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁ ସ୍ମଗଲିଂ ସବୁ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଫେସିଲିଟିସ୍? ନା ଆଗରୁ ଏହି ବର୍ଡର ଖାଲି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ FMR ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମ ଦେଶ ଭାରତରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ म्यांमारର 16 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଫେନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ FMR ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। Where will the World Government Summit 2024 be held? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ 2024 କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଠାରେ। ଦୁବାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଦୁବାଇ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ 2024 ର ଥିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିବେ। ଥିମ୍ ହେଉଛି ସେପିଂ ଫ୍ୟୁଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର ଭାବେ କାହାକୁ ଡକାଯାଇଛି? ନା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର ଭାବେ ଏହି ସମିଟ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ADB ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଆ ଓକା ଡିଲମା ରୁସେଫ୍। ଇଏ ଫର୍ମର ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ADBର। ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ପିନାରାଇ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଏ ହେଲିକପ୍ଟର? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ପିନାରାଇ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶରେ? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ, ଚିଲି, କୋଲମ୍ବିଆ। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଚିଲିର ଫର୍ମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ପିନାରାଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଲସୋ ହାଭିଂ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ
यार आंसर हूँ चौधरी चरण सिंह। ये होउछंती 5th PM ऑफ इंडिया, 5th CM ऑफ यूपी आउ 2024 मसीह भारत रत्न प्रदान करा जायछि। आंसर हिजो ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। तापर क्वेश्चन कहिछि व्हिच प्राइम मिनिस्टर इज क्रेडिटेड विथ ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग हिज टर्म। से क्वेश्चन पचार केहू प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाय थाए जे कि इंडियन इकोनॉमी को ओपनिंग करथिले बा आउरी विस्तार करथिले। यार आंसर हिजो ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव होजंती 9th PM ऑफ इंडिया। गुरुत्वपूर्ण मन रखिबे याकू कोन पय क्रेडिट करा जाय आपण माने एबे जानले कि इंडियन इकोनॉमी को रिसेप करथिले बा आउ कोन कहा जाय ना LPG रिफॉर्म याको द्वारा हितला 1991 मसीहा रे। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आउ ग्लोबलाइजेशन को शॉर्ट रे कहा जाय LPG रिफॉर्म्स। मने रखंतु 2024 रे सर्वमोट 5 जन को भारत रत्न प्रदान करा जायछि। प्रथमे कर्पूरी ठाकुर, तापरे LK आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव आउ MS स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर ये थिले बिहार रो CM, LK आडवाणी डेप्यूटी PM, चौधरी चरण सिंह आमे एबे चर्चा करथिले ये यूपी रो CM मध्ये थिले एवं भारत रो प्रधानमंत्री थिले। PV नरसिम्हा राव ये मध्ये PM रहिथिले। MS स्वामीनाथन आपण माने जानिथिबे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाय थाए, सबुज क्रांति बा हरित क्रांति रो ये होचंदी जनक। एबे हमर ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव। तापर क्वेश्चन पचारि जी हु वॉन द SAFF बा साफ अंडर 19 वोमेन्स चैंपियनशिप इन 2024। साफ अंडर 19 वोमेन्स चैंपियनशिप होस्ट किए करथिला ना बांग्लादेश। विनर किए अछंती ना मने रखिबे विनर होचंती बांग्लादेश एवं इंडिया। ऑप्शन ए एवं डी हिजबो सटीक आंसर। ए दुई जन होचंती जॉइंट चैंपियन। आउ आपण माने जदि देखिबे कि साफ अंडर 19 वोमेन्स चैंपियनशिप बांग्लादेश सर्वमोट 4 थर जीतिछि एवं भारत 2 थर जीतिछि। व्हाट टेक्नोलॉजी इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट फॉर टोल कलेक्शन ऑन नेशनल हाईवे। क्वेश्चन पचार जी गवर्नमेंट प्लानिंग करूछंती केहू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करिवे टोल कलेक्शन नेशनल हाईवे रे। RFID टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड GPS, फेशियल रिकॉग्निशन, QR कोड स्कैन। यार सटीक आंसर मने रखंतु सैटेलाइट बेस्ड GPS एही टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करिवो सरकार टोल कलेक्शन करिया पे नेशनल हाईवे रे। व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट फेंसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। आपण मान संगे एबे मु चर्चा करथिली कोन पई तारो बाड़ दया पई जाउछंदी भारत रो सरकार म्यांमार बॉर्डर रे ना टू कर्ब इन्सर्जेंसी एंड स्मगलिंग आउ इन्सर्जेंसी ए सब जिंस होउची से बॉर्डर द्वारा। आपण मान को एबे मु कहली FMR याकू स्क्रैप करिया पई जाउछंदी भारत सरकार। क्वेश्चन वेयर इज द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 बीइंग हेल्ड। केउठारे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 आयोजित करा जायछि। यार आंसर हिजबो प्रगति मैदान जेउठारे T20 समिट मध्ये होइतला। हु एमर्ज victorious in the tennis Chennai Open ATP Challenger finale held on February 11, 2024। तन पचारि छी टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल हेतला। क्वेश्चन पचारि छी किए जीतिथिला। यार आंसर हिजबो ऑप्शन डी सुमित नागाल। व्हिच कंट्री won 2024 अंडर 19 मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। यार आंसर आपण माने मने रखिबे ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर होची ऑस्ट्रेलिया। काकू परास्त करितला भारत को 79 रन रे परास्त करितला। यह आयोजित होइतला साउथ अफ्रीका रे। भारत रो कैप्टेन किए थिले उदय शरण सिंह। भारत सर्वमोट पूर्वरु 5 थर चैंपियन हेछि। ऑस्ट्रेलिया 2024 को मिसाई चतुर्थ थर भाबे टाइटल हासिल करी। जिबा हम परवर्ती क्वेश्चन को टाटा ग्रुप बिकम्स द फर्स्ट इंडियन conglomerate to surpass how many lakhs crore in market capitalization। मार्केट कैपिटलाइजेशन रे क्वेश्चन पछछि टाटा ग्रुप सरपास करिछि केते लाख टंका 20 10 30 40 लाख करोड़। यार आंसर हिजबो सी 30 लाख कोटी टंका। Which state governments in collaboration with the Sports Authority of India will host the 4th Khelo India University Games 2023 from February 19th to 29th
2024 से क्वेश्चन पचार फेब्रुआरी 19 रु नहीं 29 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हम यह हम चतुर्थ संस्करण। तेज क्वेश्चन पचार केउ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ आयोजित करेंगे यार आंसर हो आसाम। आसाम सीएम किए होती डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। फास्ट एडिशन कौटी खेल होता फास्ट एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता आम ओडिशार इट्रे होता। मास्कट रही अष्टलक्ष्मी जहाँकि एक बटरफ्लाई। ओल्जास बेक्टेनोव हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। से क्वेश्चन पचार ओल्जास बेक्टेनोव केउ देशर प्राइम मिनिस्टर भावे अपॉइंट होती आंसर इज ऑप्शन ए कजाकिस्तान। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व। क्वेश्चन पचार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस केबे पालन करा जाए फेब्रुआरी 10 फेब्रुआरी 11 फेब्रुआरी 9 फेब्रुआरी 8 यार सठिक आंसर मन रखिए 11 फेब्रुआरी रे पालन करा जाइते। तापरे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सबमिटेड ए व्हाइट पेपर टू पार्लियामेंट व्हिच प्राइम मिनिस्टर ट्रेनर वाज मेंशन इन द पेपर। से क्वेश्चन पचार फाइनेंस मिनिस्टर किए होती ना निर्मला सीतारमण ये सबमिट कर एक व्हाइट कहे श्वेत पत्र पार्लियामेंट रे केउ प्रधानमंत्री कार्यकाल को एथिरे मेंशन करा जायछि मन रखिबे यूपीए सरकार बा मनमोहन सिंह कार्यकाल जहाँकि रही 10 वर्ष यही मेंशन करा जायछि। Which state becomes the first in the northeast regions to reinstate the old pension scheme marking a historic milestone। से क्वेश्चन पचार केउ स्टेट पुणी आउ थे ओल्ड पेंशन स्कीम बा ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करिछि आसाम त्रिपुरा सिक्किम मणिपुर यार आंसर हो मन रखिए सिक्किम। सिक्किम रो सीएम मन रखु सिक्किम रो सीएम होचंती प्रेम सिंह तमांग। तापर क्वेश्चन हाउ मेनी क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव आर होस्टेड एट आईआईटी भुवनेश्वर टू एनकरेज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन इनोवेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्वेश्चन पचार केउ क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव होस्ट करिछि आईआईटी भुवनेश्वर रे कौन एनकरेज करने ना इनोवेशन रिसर्च एक्टिविटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रोथ करने यार आंसर मन रखिए 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव। तेज आशा करी आपण क्लास टी भल लगी जदि आपण मैंने प्रिपेरेसन एपर्यंत भी स्टार्ट करना ताले आउ डेरी करतुनी स्टार्ट कर दिंतु पुणी देखा आउ एक इनफॉर्मेटिव वीडियो से पर्यंत रोची। थैंक यू जय जगन्नाथ टेक केयर।